لیاقت بھائی بنے بس عادل بھائی شاباش فردوس بھائی بنے سچے کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود مدثر بھائی یہ مہینوں کیا پر طالبہ طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں سری پر اب آوازی بولن کعبے کے بدرود تو یہ بنیو ساری وشو بون وشو کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بلا تم پہ کروڑوں درود کون کرے یہ بلا تم پہ کروڑوں برائے کرم یامین بھائی وشوستی سری بون مہربانی کریے وشوس حضور شوکت بھائی مہربانی یور چھنا سری آوان برائے کرم اس روزو زی مہربانی نہ تو اسو اسی بون میں وشو تو مہربانی کریو تو کرم نہ ویسے حضور مجھے کچھ نہیں بولنا ہے سرکار کی آمد سردار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد تاجدار کی آمد سرکار کی آمد لبیک لبیک بالکل بالکل پکیو ہاں صاحب نیری وستو یا پر نیری وستو ساری پکیو پکیو برادر تھی مش پتہ تھی یہ تہدی سون چھ مگر تھوڑا تھی یہ تھی تقاض نیرو حظ یپر بنو تو صف حظ صاحب نیرو حظ تھی یپر تھی بنو تو صف نیرو کرو جملنگ ماجد بھائی کرو تتھ ساری نیرو حظ نیرو ساری نیرو شاباش نیرو حظ ول وسو حظ صاحب وسو حظ تھی وچھو ماشاء اللہ ساریو کریو تات اللہ تعالیٰ کریو تہندس نارس گلزار وسو حظ تمہن رخ وسو تھی اتی روز تھی وچھو تھوڑا وچھو تھی بن یوت اتی روزو تھی مہربانی کری وچھو یل نا اس کرو ماشاء اللہ تھی آئیو سٹھا دوری پہ واریا علاقوں پہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تلا دانش بھائی وچھو اتس تھود یار میون تھوس وات یل ٲسۍ برادر وچھ سا تھوٚد اتس وات یل ییٚمِس بُتھ آسہِ نہ حظ وٕچھُن تہٕ مےٚ تہٕ بِہِو یِتھَے کٔنۍ کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود کعبے
काबे के बदरों दुजा तुम पे करोड़ों दरो तैबा के शम्सों दुहा तुम पे करोड़ों दरो काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे ठीक होना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दरो ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दरो काबे के बदरों दुजा तुम पे करोड़ों दरो तैबा के शम्सों दुहा तुम पे करोड़ों दरो यम दूर दराज बिहत में पढ़ने भाई अगर हम थोड़ा नज़दीक पानी तशरीफ अन अल्हम्दुलिल्लाह येतनसन दावत इस्लामी अजीम निगरान साउथ कश्मीर निगरान और यथ जनाजस मज वनमो तो यह कि तकरीबन 4-5 इस्लामी भाई मुसलसल यमन हिंदिस बेमारी हिंदिस अलालत किस दौरस मज जबरदस्त अमन हिंदिस बारस में परेशान यथ मज सारी फिरिस्त सन निगरान सब मोहतरम सरताज भाई बह वन तो ये वसूख सान रच 1 बज 2 बज ताम कॉन्फ्रेंस कॉल आसान चलान कित कन पकन कित कन तुलहन क्या करो क्या मामलात करो तो अहद घर वाल गवाह अत चीज़स कि अल्हम्दुलिल्लाह अमन यह वर्ड दितमुत कि अगर अमिस वसीम भैयस खबर कोता पोस लगे अल्हम्दुलिल्लाह पत्किन अमिस दावत इस्लामिक मरकज अमिस पन जिंदगी दावत इस्लामी खतर सरफ कर्मज त्रावन अत मुसीबत किस वक्त मज यह कह यथ मज अल्हम्दुलिल्लाह सन मौलवी सबन अमिस तुम मौलवी सब वन यम गाम सन मौलाना सरताज सबन यम काफी अत मज तकदव कर तो इंशाअल्लाहुल करीम यम वनकस अत जनाजस मज पान शरीक तो यम त नवाजन पन्नो कैचो मदनी फूलो सत बराबर इंशाअल्लाह 4:30 बजे नमाज जनाजुक ऐलान कोर्मुत किबला दाऊद यूसुफ तन इंदिस कालस तशरीफ सन मोहतरम शबीर साहब तम नवाजन कैचो मलफूजातो सन सरताज साहब सारी बोजो तवज्जो सान अगर तुम 2 मिनट पथरी बिहू अल्लाह ताला कर तुंदिस नारस गुलजार बहुत मानित क्या तुम यह बेहनुक इंतजाम यह खाक अथ मज वसन थोड़ा बेहमो इंशाअल्लाह पतिम तन नजदीक पान तशरीफ दो यह जनाज हिदायत यह जनाज सानी जिंदगी मज यह बदलुक जरिए बन वसीम साहब द्राव वारियाहन चश्म वनकस नम क्या खूनी रिश्तो ना अमे कंसे जमींदारी रिश्त ना यह रिश्तो खाली या रसूल अल्लाह यह रिश्तो खाली या हबीब अल्लाह यह रिश्तो खाली नबी सद लोलुक और अल्हम्दुलिल्लाह यह वजह कि यह जनाजस मज वनकस सोपोर बारामूला पे आमित बारामूला उड़ी पे आमित और अल्हम्दुलिल्लाह पटन पे आमित पुलवामा पे आमित हिंद कून कून पे जनाजस मज वनकस बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह शामिल अल्लाह ताला करिन अमन जनाज वालन यम दूर दूर इलाकों पे अमन नुन पन्निस बारगाहस मज कबूल सारी बोजो मोहतरम सरताज सबन के मलफूजात मोहतरम शबीर साहब करें इंशाअल्लाह गोडनथ पन्न मलफूजात इज़हार इंशाअल्लाहुल करीम सारी थायन तवज्जो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू यीतिस कालस जनाजुक वक्त वाति तीतिस कालस दावत इस्लामी J&K इस तहरीक जानन बड़ बड़ जिम्मेदार मुबल्लिगीन आमित कह नत कह बोजो 5 मिनट 10 मिनट अस कुन जाए समन जा यमन महफिलन मज मौका मिलन 10 मिनट 1 घंटे समनुक अगर यन कह बोजो इंशाअल्लाह हिदायती मेल सवाबी मेल अस मोहतरम शबीर अत्तारी सब यम साबिका जोन निगरान सरसी कश्मीरस अक वक्त पत् जिम्मेदारी बदलान वनकन J&K स्टेटस पे यह अकिस डिपार्टमेंटस बल्कि कश्मीर स्टेटस पे कश्मीर जोनस पे वुचान अकिस डिपार्टमेंटस गोड़ करें इंशाअल्लाह 5-10 मिनट कह बयान तम पत करें इंशाअल्लाह निसार अत्तारी साहब यम मशहूर मुबल्लिग दावत इस्लामिक माशाअल्लाह पूरे कश्मीरस मज यहन चर्चा अल्हम्दुलिल्लाह बयानात वगैरह करन यमन तुस अर्ज कर यम तरें 5-10 मिनट वारियाह मुबल्लिगीन सारनी हेको क्या वक्त दित तुम यह तकाज कह तो मेहरबानी कर अगर कह पान तसान 5-10 मिनट दिन वैसे तूत वक्त कह तम पत यन दाऊदी साहब तह माशाअल्लाह तम नवाजन पन्नो मदनी फूलो तो खसूसन शबीर साहब करें क्या ये इंशाअल्लाह बयान तम पत कर निसार साहब अगर मे मौका मिलो बह कर वैसे बयान कह बयान कर सारी खुद बड़ नसीहत वसीम भाई वनकन ब्रोह कहीं तो क्या बयान करो अम खोत
فرمان موت نصیحت کے لیے کافی ہے. وہیں کیا کرو ام کھوت کس نصیحت کرو کیا وچ ونکن پن عزیز وسیم اتاری صاحب یہ ونکن اس برونٹ کن رات تام محترم آج مرحوم ام کھوت بڑ کھانا نصیحت چھن کی لیکن پھر بھی علم اخ سمندر امے سمندر مز کرن شبیر اتاری صاحب 5-10 منٹ انشاءاللہ تم پت نثار اتاری صاحب اگر مناسب اوس بت کر کی عرض اگر نہ تم پت ین انشاءاللہ داودی صاحب تم چھ مشہور عالم دین JNK یس من ماشاءاللہ یم اس وصیت کرم کہ مے گژھِ داودی صاحب پڑھن جناز ماشاءاللہ تو یہ ہند خطر سعادت تو سانہ خطر تہ سعادت یوت بڑ عالم دین یہ کی نوازن پنو ماشاءاللہ مدنی پھولو ست تو انشاءاللہ ساری یم حضرات تم بہو سیود پتھر اگر تھوڑا بہت لس لائٹ تیل تہ کیا گو ٲخر ات قبر مز وسن دفن گھن تو مہربانی کرت اطمینان سان بہو پرواہ چھ کی انشاءاللہ الرحمن پنس مقرر وقتس پہ کرو کوشش انشاءاللہ جناز ادا کرنچ. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. چونکہ 4 بجنس 15 منٹ اس داودی صبس ونمت کہ 4 بجے وزو تو دیزو تھی 1 گھنٹہ تو سرتاج بھائیس تم روز زیادہ پہمت ان کلوز نثار صاحب یم تس وقتاً فوقتاً ان ست مے زی کت تہ عرض کرنے واریاہ دنیا مز گزران واریاہ نیران روزمرہ جناز وچھان لیکن کینسن ہند نیرن اس خاطر عبرت بنان ربی پتہ ربی کریمس دعا کران ربی کریمہ یُتھ موت مہ دس لیکن کینسن ہند موت چھان رشک وول موت سہ عزت وول موت یہ وچھو تھی یہ رشک وول موت یہ اوڑی پہ واتان جناز پرنے یہ کپوار پہ خلق ونکس پکان سوپر پہ خلق پکان تھی تہ سلم آئی یہ رشک وول موت اس گئی اخ دہ برو وسیم بھائی ست ہاسپٹلس مز امس سرتاج صاحب تہ نثار صاحب واریاہ مبلغین تم وون ٲخری یم امس ٲخری لگ بھگ کلام تم پتہ امس تھوڑا یعنی کہ پین وغیرہ کرن تم پتہ ہیوک نم زیادہ ست ملاقات تہ کرت کینٛہہ زیادہ کلام تہ کرن کی لیکن سو تم لمحات تھی لمحات تم ونکس تہ یاد اور ہمیشہ روزان تم لگ بھگ یاد یم ام نصیحت کر ات مرضس من سوری انسٹیوٹس مز تک اخ انسان نارملی تہ انسان بچور اور یور گژھان تم سمجھی ون مے کیا ون تم مے کیا کرن مے کوت گژھن معمولی تف یا زکام کران اچھن پی آسان بہ کیا ونان تو بہ کیا بوزان لیکن ات مرضس مز پت برابر کوشش روزن اور پتہ ون یم کلمات دپن شبیر بھائی گۄڈنیتھ ون زِ دعوت اسلامی والین بہ چھسو تۄہہِ سارنٕے رٲضۍ مے گٔژھۍزیو رٲضۍ یہ ایک کلام پہلے اس نے کیا پہلا کلام دویم کلام فرمو وسیم صٲبن دپن بیٚیہِ حظ ییٚتہِ حظ چھُ دولت مند سُے چھُ بڑٕ عزت وول ییٚمہِ حظ یُس حظ ایمان ہیٚتھ نیرِ ییٚمہِ دُنیا منٛز اور فرمون دپن بہ چھُس خۄش الحمدللہ یم تُہۍ ؤنِو مےٚ چھُ ٹینشن بہ چھُس خۄش الحمدللہ مےٚ چھُ پٔتۍ کِنۍ پننِس پیٖرٕ سُنٛد ڈوٚکھ الحمدللہ اور یہِ چھُسو بہٕ تۄہہِ یِم ٲخری کلام وسیم صٲبٕنۍ ونان وسیم صٲبن پوٚتُس ٲخری کلام دوٚپُن مےٚ حظ چھُ شوق بہٕ پرٕ ہا نعت ہے نعتِ رسول پرن والن پہ سرکار سن خصوصی کرم آسان خصوصی اور مے کور آج سہ ویڈیو الحمدللہ وائرل مے امس سہ ویڈیو تلمت مے دپ یم گژھن ام سن لمحات یاد روزن یمو پر اعلی حضرت صٲبن ٲخری نعت یعنی کہ نعت اخ تتھ مز یم 4 کلام اور سہ کلام چھ بالکل یمن سۭتۍ یعنی کہ یم زندگی مز تہ تتھ کلامس پہ اتریامت کلام پور یمو یہ ٲخری کلام یم 4 اشعار پٔرۍ تمو کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا امی انداز مز واللہ اس آواز تہ سوئی یس پنہ زندگی مز پران مسجدن مز محفلن مز تم سات یہ آواز ات نعتس بی خوش اسلوبی سان پران بتس پہ مسکراہٹ کہین پریشانی زن اس بیماری امی آئے پران اگر تھی تہ پریو ست انشاءاللہ عز و جل سلم کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑوں جہان ہی بلغ العلا بکمال ہی کشف دجا بجمالی صلو علیہ وآلہ صلو
یم کلام کر بہٕ أمۍ سُنٛد ٲخری عرض یُس یِمو اَسہِ تَمہِ ساتہٕ ہاسپِٹلَس منٛز سارنٕے ووٚن کاش اَسہِ تہِ یُتھُے موت نصیٖب گژھُن خبر کۭتہن آسہِ اَسہِ منٛز موت کیٛاہ پتہ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ آسہِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ پراپرٹی ہُنٛد تذکر آسیا بینک بیلنسس ہُنٛد فکر آسیا یِم ٲسۍ گۄناہ زندگی منٛز کران خبر کیٛاہ آسہِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ خبر کتھ حالس منٛز آسہِ موت خبر کِتھِس خبر کتہِ آسو أسۍ مگر یہِ وٕچھو رشک وول موت کیٛاہ چھُ أمِس اسلٲمی بٲیِس دیٖنی کٲم کرن وٲلِس جوانو توجہ دیٖنی کٲم کرن وٲلِس نبی سٕنٛدِس عشقس منٛز فناہ پنُن پان کرن وٲلِس چھُ پتہٕ موت یُتھُے آسان اَتہِ چھِ آسان کلام پتہٕ ٲخری زیٚیہِ پٮ۪ٹھ کلمے طیبہ تہٕ بیٚیہِ نعتِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ وفادٲری پننِس کائنات کِس تاجدارس سۭتۍ ٲخری کلام اَسہِ تہِ بنٲیِن یُتھُے عاشقِ رسوٗل اَسہِ تہِ کوٚرُن یُتھُے رشک وول موت عطا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین نثار صٲبس چھُ عرض یِم فرماوان کینٛہہ تہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ سردار تُہۍ برونٛہہ کُن یہِ یپٲرۍ حظ یپٲرۍ تُہۍ نہٕ یپٲرۍ یہِ حظ گژھِ بِہِتھ حظ یپٲرۍ برونٛہہ کُن اچھا تُلِو ٹھیٖک حظ یہِ چھُ ماشاء اللہ یِمن ہُنٛد بڑاپا پنٕنۍ مصروٗفیت ترٲیِتھ آسن یِم یتھ جنازس منٛز آمٕتۍ یہِ تہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ اکھ سبق کہِ یِتھۍ بٔڑۍ علما یِمو پنٕنۍ مصروٗفیت ترٲیِتھ یتھ جنازس منٛز شرکت کٔرِ بیٚیہِ چھُ واریاہ ییٚتھس نظرِ گژھان یِم مُبلِغیٖن چھُ علما چھِ واریاہ چھُس بہٕ وٕچھان مگر یِم آے بس عشقِ رسوٗل کِس معیارس تحت مےٚ چھُنہٕ تۄہہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ییٚتھس ؤنِتھ یِتھ کٔنۍ سرتاج بھائی اوس ونان ییٚتہِ چھُ بوٚڑ واز وٕنکٮ۪نس برونٛہہ کَنہِ ؤسیٖم بھائی البتہ ییٚلہِ یِم دہلی ٲسۍ ییٚتہِ حظ ممبئی ٹاٹا ہاسپِٹل سُہ تہِ کرٕ بہٕ پننٮ۪ن یِمن ذمہٕ دارن ایپرِشیٹ ییٚتٮ۪ن مرحبا یِمو نہٕ تمہِ ساتہٕ یہِ وٕچھ کینٛہہ کہِ پونٛسہٕ کوٗتاہ لگہِ ییٚتٮ۪ن کٔر اَسہِ میٖٹنٛگ نگران صٲبن ووٚن دوٚپُکھ نثار بھائی کیٛاہ چھُ ونان مےٚ اوس حضرت مےٚ باسان أسۍ کرون یہِ نٮ۪بر روان اور ییٚتٮ۪س ونہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ وثوٗق سان تمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ سۄ کنڈِشن بظٲہر اسہِ نِش کینٛہہ لیکن الحمدللہ یِم یا نگرانن سۭتۍ ییٚلہِ اَسہِ یہِ حظ یہِ رٲبطہٕ کوٚر یِتھ کٔنۍ چھِ دٔلیٖل تِمن ہٕنٛدِ طرف آو یہِ ؤسیٖم بھائی نیٖہوٗن تُہۍ یوٗتاہ أمِس رقم لگہِ الحمدللہ أمِس چھُ پٔتۍ کِنۍ دعوت اسلامی ساتس یہ چھُس بہٕ ایپرِشیٹ پننِس مدنی مرکزس کران اور الحمدللہ خبر کینٛژو ما آسہِ وٕچھمُت کینٛژو اوس پتہٕ بِچارو پننہِ ہمدردی اعتبار سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ وایرل تہِ کوٚرمُت کہِ ؤسیٖم بھایس کٔرِو سا مدد اور تتھ پٮ۪ٹھ دیُت اَسہِ پتہٕ تدورُک یُس اَسہِ آفیشل پیج چھُ جہانگیر اتاری صٲب چلاوان تِمو کوٚر تتھ پٮ۪ٹھ وایرل یا مےٚ تہِ دیُت تتھ پٮ۪ٹھ کہِ اتھ نسا چھُنہٕ کٕہٕنۍ اصل دعوت اسلٲمیین ہٕنٛز اَمِچ ذمہٕ دٲری پانس پٮ۪ٹھ الحمدللہ ییٚمہِ ساتہٕ یِم وۄنۍ ممبئی ٲسۍ اور الحمدللہ یِمن چھُ شارُف صٲب شاید باپتھر سُہ تہِ اوس یِمن سۭتۍ یِمن ہٕنٛز ٲس اہلیہ سۭتۍ بیٚیہِ کوٚر اَسہِ مشورٕ دعوت اسلٲمیین سوٗز أمِس پنُن اکھ اسلٲمی بوے پننہِ طرفہٕ سۭتۍ کیٛاہ چھُ تِمن ناو رفیٖق بھائی غالباً ییٚتہِ آسن تِم جنازس منٛز رفیٖق بھائی ییٚتہِ آسن تہٕ مےٚ گٔے تِم نظرِ الحمدللہ ییٚتہِ چھُ حٲضر یِم ٲسۍ اَسہِ ماشاء اللہ تقریٖباً ییٖتِس کالس یِم نیبرٕ ٲسۍ توٚتنس تام ٲسۍ یِم مدنی مرکز طرفہٕ یِمن تتہِ خدمتس اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِمن تہِ سلامت اور تتہِ ٲسۍ أسۍ گا بے گا یِم ٲسۍ مےٚ کُنہِ ساتہٕ دپان نثار بھایس کٔرِو سا فون بہٕ کرٕ تٔمِس سۭتۍ کتھ پتہٕ ٲسۍ مےٚ سۭتۍ کتھ کران مےٚ چھُ تۄہہِ سۄ رِکاڈِنگ بوزناوٕنۍ آز مےٚ تھٲو یہِ رِکاڈِنگ ٲسٕم نیت بہٕ بوزناوکھ تِم جوان یِمن جوانن ہٕنٛز خلوت جلوت خۄداے سٕنٛدِ نافرمٲنی منٛز چھِ گُزران اور تٔمِس میٲنِس ؤسیٖم صٲبٕنۍ یِہٕنٛز رٲژ مسجد منٛز ٲسۍ مدنی قافلن منٛز گُزران ییٚمہِ سٕنٛز رٲژ أکِس جوانس برونٛہہ کنہِ گٔژھِتھ ٲس نیٖکی ہٕنٛز دعوت دِتھ گُزران وٕچھو أمۍ سُنٛد خٲتمہٕ مرُن چھُ برحق مرنس چھُنہٕ نہ حظ اتھ چھُنہٕ یہِ چھُنہٕ نہ وُہوٕے نہ لیکھٕے مرُن چھُ برحق لیکن بہٕ مرٕ کِتھ کٔنۍ یہِ چھُ سوال أکۍ سُنٛد موت چھُ سُہ یتھ منٛز انسان یِوان چھُ جنازس پتہٕ کران فخر محسوٗس کہِ مےٚ پوٚر فلٲنِس جناز مگر بیاکھ چھُ تٔمۍ سُنٛد موت دپان نہ بہٕ گژھٕے نہٕ اتہِ ما لگہِ پام مگر تُہۍ وٕچھِو کٔمِس بٲے سُنٛد چھِ أسۍ جناز پرنٲمٕتۍ بہٕ بوزناو تۄہہِ یہِ چھُ واریاہ بٔڑ رِکاڈِنگ کینٛژن منٹن یِم زٕ رِکاڈِنگ بوزناو بہٕ تۄہہِ سٲری بوٗزِو توجہ سان تُہۍ وٕچھِو کٕم کلام ٲسۍ ٲخری لمحاتس منٛز یُس تۄہہِ ؤسیٖم صٲبس یِم رفیٖق صٲب چھِ گواہ ییٚلہِ أمِس پین ٲس کران دگ ٲس کران یہِ کٕم کرٛٮ۪کہٕ اوس دِوان لیکن تتھ پینہِ ہٕنٛدِس معاملس منٛز تہِ ٲسۍ أمۍ سٕنٛدۍ حواسات اُہُنٛد ذہن برقرار کمہِ آیہِ اوس تُہۍ کٔرِو پانے سماعت بوٗزِو حظ انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کر رحم اللہ تعالیٰ کر رحم اللہ تعالیٰ کر رحم یم کلام ونے اچھا اچھا سنت مطابق غسل میں برابر قبر تھی غسل سنت مطابق اللہ تعالیٰ کر رحم انشاءاللہ روزو بے فکر تو صحیح امید انشاءاللہ تو یہ بس طریق میرے لسن تو وصیت کرو مجھے تمہیں طریق
گژھن پتھ کُن کٕہٕنۍ حظ پنٛنٮ۪ن اِسلامی بیان ورٲے مہ ہیٚیِو کٕہٕنۍ ٹٮ۪نشن مےٚ چھُ خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ چھُ مُرشِدِ پاک بیٚیہِ چھُو تُہۍ اِسلامی بٲے بنٛد تُلُس وٕنکٮ۪س یَتھ بیٚیہِ بٔسیٖمَس اس لیے اصوٗل پٲٹھۍ سوٗنٛچ بہٕ کوٚر تۄہہِ کال بہٕ اوسُس ہاسپِٹل اچھا اچھا وۄنۍ آز دِژوا بیٛاکھ تھرپی نہ أسۍ ٲسۍ صُبحن 8:30 آمٕتۍ اللہ تعالیٰ کر رحم اللہ تعالیٰ کر رحم انشاءاللہ کریم ژٕ تھاو امید ژٕ تھاو حوصلہٕ ییٚتہِ چھِ دعا جٲری چانہِ خٲطرٕ ژٕ مہ روز دِل ملوٗل کینٛہہ اللہ تعالیٰ کرِ ژےٚ شفاے کامل عاجل عطا آمیٖن